तेणु मिथिया कहला से सब खाइले कहले दुगो गाछ छड़ा किछि खाइ ना ना से जहा खाइला प्रथमे मते समर्पण करदेला तेणु सब तक पुरी पुरी खाइला वाला मु करी कराऊ खाए मुही एकमात्र से दुगो घास खाए मते समर्पण करे काहे तेणु एकमात्र दुगो घास से खाए आउ सब मु तो कहवार तात्पर्य जी हो कहले धन रे प्रभुर आम सहित भाव नाई आम आत्मा सहित भाव तेणु तू जो वर्णर होता जो जातिर होता जोठू होता जेमिति होता प्रभु समस्त को एक भाव रे भल हरि हरि प्रभु के बोले केबे पार्थक्य न थाए जिते दूर आसी था दिन सारा बसी थे सकालू संध्या पर्यंत ठाकुरे बसी थे सिंहासन दर्शन चली जन्मदिन समय लोक लाइन लगी दर्शन करुथिबे भाई तमे माने खाई पी लाइन रे ठिया है पानी पानी सर्वत पर्वत पी किरी लाइन रे 2 घंटा 2.5 घंटा ठिया हलो दर्शन कलो संगे संगे ओलेला तो तळे भोग राग खाई किरी पुणी ठंडा ठंडा सर्वत पर्वत पीलो चलिलो किंतु केही केबे भाबो ठाकुरे सकाळू संध्या पर्यंत शेष लोक नगला पर्यंत ठाकुरे सेम के सिंहासन रे बसि तले तुमे बेसी अपेक्षा कर ना ठाकुरे बेसी अपेक्षा कर कि अधिक अपेक्षा कर भाई ठाकुरे परिश्रम अधिक कार तमर ना ठाकुर तमे तो 2 घंटा गल लाइन रे ठिया हल दर्शन कर देई पड़ जाई सी पूरा 6 घंटा 7 घंटा सेमती बसि था हां तले काहे की खाली तुमो मान को भल पापी सेते कष्टे भी केते समय अपेक्षा कला करे भी मो छुआ गुड़ा को पढ़ारे ठियाई कष्ट पाउ से कष्ट को लाघव करिबा पाई जे पिता मुह को अनैबु देखिए जेमिति हेले हस टिके हसी देबी जेमिति तो भितरे थिबा सब कष्ट लाघव होइबो से हस द्वारा से समुद्र सबु कष्ट टाणी निए तो 2 घंटा खरारे ठिया हवा केते बाट चलीबा केते दूर आसीबा ता हस भितरे से सब कष्ट को टाणी हरि हरि वेला किंतु ता कष्ट को नेला वाला केही ना कही अछि धन तते मो मोहनर कथा प्राण भरी भल पाए न बुझिबु व्यथा तथापि देखिले तते सब भूली जाए आसीबा पथकु तोर चाहि रही थाए तो भगरे मुहूर्ते एते भल पाए किंतु धन तुमर व्यथा के बुद्धि पानी तो धन प्रभुर के सब संतान माने ठाकुरे थिला बेले तो इवन सेवन एबे तो मन स्थिर कर अरे 10 मोदक करू गोटिए मोदक एकमुखी भाव पोषण करी एकमुखी भाव हाँ एकमुखी भाव पोषण करी मुझे कि नहीं संदेश पत्र प्रभु एकमुखी भाव पोषण करी एकमुखी किए ना प्रभु एकमात्र मालिक मोर ठाकुर दास एकमात्र प्रभु को छाड़ी देले आउ द्वितीय ये संसार रे केही ना हरि हरि बोला भाव को दृढ़ करिवे ताहले आत्म ज्ञान लाभ करिबु आउ से प्रभुर उपलब्धि अनुभूति पाई ये मानव जन्म सार्थक करिबु हरि हरि बोला तो जदि एवे भी न सुधि एवे भी जदि न बुझिबु जिए भदिला से पाइला जिए न भदिला न पाइला
ଅଭିରାମର କିସ ଗଲା ଯିଏ ଭଜିବ ସିନା ସିଏ ପାଇବ, ଯିଏ ଡାକିବ ସିନା ସିଏ ପାଇବ, ଯିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଦୃଢ ଚିତ୍ତ ନହେଲୁ ଏକମୁଖୀ ଭାବ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ କଣ କହିଲେ ଧନରେ ଯେ ନ ଭଜିଲା ନ ପାଇଲା ଆଉ ଯିଏ ଖାଉ ଖାଉ ମଲା। ତେଣୁ ଧନ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, କାରଣ ସେ ଅଭିରାମ ଲାଗି ଅଭିରାମର କିସ ଗଲା, ତାର କିଛି ଯିବାର ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୃପା ଜଳ ତେତିଆରେ ନାମ ଅଟେ ନୀଳ, ଦ୍ୱାପରେ ସୁଦାମା ଦରିଦ୍ର, କଳି ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ଭେଦ, ଅଚ୍ୟୁତ 13ତମ ଜନ୍ମ, ନାମଟି ଅଟେ ଅଭିରାମ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୃପା ଜଳ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ତେତିଆରେ ନୀଳ ହେଇ ପ୍ରଭୁର ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆରି କଲେ। ଦ୍ୱାପରରେ ସୁଦାମା ହେଇ ଖୁଦ ଭଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ବନ୍ଧୁତା ଭାବ ଲାଭ, କଳିରେ ଅଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କଲେ। କଳି ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ଭେଦ, ଅଚ୍ୟୁତ 13ତମ ଜନ୍ମ, ନାମଟି ଅଟେ ଅଭିରାମ। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ମାଗିଥିଲେ ଜାଣିଥିଲ? କହିଲେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୁସିକ ଭକ୍ତି ମୋର, ବହିର ପାରଇ ହେ ଗିରିବର, କହେ ଅଭିରାମ লীলা ବେଳେ ଶ୍ୟାମ, ତୁମ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ମତେ ରଖିବ। ଯେବେ ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଧରା ଧାମକୁ ଆସିବେ ସେବେ ସେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ବି ଆସିବେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଚକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଚେତନାକୁ ନ ଧରିବ ତମକୁ ପ୍ରଭୁ ମିଳିବେନି। ସିଏ ତ କାଗଜ ପତ୍ର କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯିଏ ଭଜିଲା ସିଏ ପାଇଲା, ଯିଏ ନ ଭଜିଲା ନ ପାଇଲା। ଅଭିରାମର କିସ ଗଲା। ତେଣୁ ଧନରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କର, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଧର୍ମ ଧାରାକୁ ଦୃଢ଼ କର, ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମକୁ ଦୂରୀଭୂତ କର। କାରଣ ମୁଇଁ ସିନା ପିତା ବୋଲି କିଛି ନ କହିବି, କାଳର ଗତିକୁ କେତେ ଦିନ ବା ରୋକିବି। ମୁଁ ସିନା ବାପା କିଛି କହିବି ନାହିଁ, କାଳ ଗତି କେତେ ଦିନ ରୋକିବି। କାଳ ଆସିଲାଣି, କରାଳ ଆସୁଛି, କାଉ କୋଇଲିକୁ ଜଣା, ବେଳ ଥାଉ ଧନ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମାନ, ହେବୁ ନାହିଁ ବାଟ ବଣା। ଧନରେ ଗୁରୁ ରୂପ ଦେଖି କରୁଛୁ ଟାହି, ଗୁରୁ ବାଣୀ ଶୁଣି ମାରୁଛୁ ହାଇ, ଜାଗ ଯଜ୍ଞ କଲେ 70 ବର୍ଷ, ନ ପାଇବୁ ଧନ ଚରମ ସ୍ପର୍ଶ। ଯେତେ ରାଗ ଯଜ୍ଞ ଯେତେ କହେ, ଯଦି ଧର୍ମଧାରା ନ କଲୁ, ଭକ୍ତି ନ ଧଇଲୁ, ତାହେଲେ ଚରମ ସ୍ପର୍ଶ ମିଳିବନି କି ପ୍ରଭୁ ମିଳିବେ ନା। ଏମିତି ବୁଲିବୁ ଏମିତି। ତେଣୁ ଧନରେ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ଏବେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମକୁ ଧର, ପ୍ରଭୁ ଧାରାକୁ ଧର, ପ୍ରଭୁ କର୍ମକୁ କର। ନହେଲେ ଏ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ ମର ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ